Assalamualaikum mga tuan mga rayang adlaw ini mato kita sa restaurant magkawa na kita sin gadgeta. Wow, excited na kita yan. Yehey! Pagubos mga tuan mga rayang timoy na kita Marifa Immersive Kuala Lumpur. Ayan guys, in ticket nila available through online or over the counter. In local, kapituan tagwalo. In foreigner, kanuman tagwalo. Ayan guys, nakawa na kita ticket. So excited na kita. Yehey! Take note guys, before kita sumud on sila house rules, biyan na sindi makajari magsiga, amon maghibok biyan di man si matol pa kaibanan. So yan guys, excited na kita, yari na kita halawom, kita ay nalawom niya, umbya kita duwayong hula. Pagubos guys, meron na kita pa Zone 4, Starlight Garden. So yan guys, excited na kita, bangun halawom niya ini yan. Uy, aw na tita, upak-ukap po, sorry. So yan guys, lingkat sinhalawom niya, maka-amaze mga tuan mga rayang, biya ko hadugaing destination, biya ko hadugaing planeta, salta ko baitan ko, pero boring na bang isa-isa mo, malingkat sana bang kasama mo siya, ha 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 ha. Pagubos, simod ni sab kita Marifa dugaing bilik, ha turning moment. So yan guys, amin kakita anta, so maka-amaze biyan guys in lighting niya. So yan, nag-magic ako roon mga tuan mga rayang. So yan, kakita niyo rabian, wow. So malingkat in lightings niya, malingkat in experience mga tuan mga rayang. Pagubos guys, meron sab kita padugaing ngayan. Katumtuman ko bata-bata pa ako, mamahili ako Naruto power niya biyan siya to ha. Shoo. So amo sa to guys, pagubos taro niya, meron sab kita padugaing biyan pilik. So may kakita nag color mga tao. So on sila paper biyan mga ista. So mag color lang kita. So inako hinihinang ko, nag color ako ista biyan pa ko butangin. We love you Tatay Digong and bring him back. So yan, pagubos yan na yan, kakita mo na siya screen. We love you Tatay Digong, Iwansin, bring him back. So yan guys, kakita niyo ang buka yan na. Pag mo siya ulinan guys, na mag-ilaw siya biyan. Yeah, mag-ilaw-ilaw. So yan, bring him back guys. So malingkat in experience din di sulit to damo in bayad mo biyan kapituan tagwalo yan. Hulinan mo guys, maglakasan na yan. Alright. So manisab kita pa Prism Shine. So pagkarita, wow, dugaing na sa destination, biya kita dugaing planeta. Hindi ko bangunin concept na ni, basta ina ko biya papiling na lang na ko. Ayan guys, wow, nag-uuling ba sa biyaan, hindi ko bangunin kay imagine doon. So meron sa kita padugaing guys. So yan, pagsuta amuning kakitaan tag, wow. Naglulupad, limulupad din kuanin ista na ko lang yaon. Wings. So yan guys, ibang scene. Kahoy lang tabian namuin. Nag-iidlap yan, nagsasahaya biyan guys. So yan, pinda-pinda siya biyan color. O yan guys. Matawad kakitaan buuyan na isab 5/7 kuanin ista yaon. Ayan. So amen guys, inalaw mo si namuin immersive KL ini. So bang mga mabay ko ma-experience yung biya ini. So malingkat tayo sab guys, ma-try nyo. So in tips ko kanyo bang kamumari, malingkat bang kaw aun iban, tawakan groups kamo para makapag-picture ko mari. Kasi isa-isa ko ramyari na bukon mata na yung pagpata. Batibutang ko dyan biyan ni cellphone ko kid biyan. So biyan ningguan niya. Pero mga pata ko mareho, nag-video na dyan ko. So yan guys, sumuin na kita guys. So yan yung nagawa niya guys. Awan siya pag-iinuman. O yan. So overall, an experience ta Doom ini. Sulitin kwanta amuin off data. Okay, bye-bye na Immersive. Amuin in kwa sin Lalafort. Mahuli magsukol na pag-watch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.